नमस्कार मु कृष्णा आपण मानकु गोटे जिंस देखेबी आदि कोन देखि आउची देखंतु मु गोटे एटा नै आइची औ स्पंज भी किछि नै आइची औटे काठी आदि कोन होती देखिया देखंतु मु स्पंज गोटे आंली औ एटा तो पेपर तो आपण जानतनी चुली रे डल जाए एटा कोन करी ना आगे पेपर ता आगे स्पंज এই কাঠিরে গুড়াই দেবি গুড়ি পড়ো এই স্পঞ্জটা মু আগে এইটারে গুড়াই দেবি গুড়াই সাইলা পরে মু কোন করিবি এই মেরু পেপারটা মু হাতেরে রাখিছি সেই পেপারটা সেই স্পঞ্জ উপরে গুড়াই দেবি গুড়াই সাইলা পরে আপন এটা রাতি কিন্তু আপন সকাল ভাবন্তু এইটা গোটে ভাবন্তু চুলি উপরে যদি আপনকৰ চুলি ন জলুছি চুলি উপরে এটা পকাই দেলে আপন তো জানতନ୍ତି এই বটুরি ଅଛି সেই বটুরি দলে তারপরে এই বটুরি ଅଛି তারপরে এই কাঠি ଅଛି দেখা যাଉଛି এই কাঠি সেই কাঠিটা ভিতরে জানতନ୍ତି এইটা ଅଛି তারপরে এই জড়িকে আসিব তাডি এই স্পঞ্জ ए पेपर अछि सेटा भी डरिबा को लागिबो तापर एटा पड़ी गला परे आपण तो जानतली चुली न डरी रे एटा पकई देबे तापर एटा डरिबो